السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم ہے. فرمایا پیغام دینا ہو تو کیا اس سے پہلے کال کیا، آپ کال ہی نہیں اٹھایا ہمارا. کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اور بتائیے کچھ پیغام دینا ہے؟ اللہ کا کرم ہے. ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی نا. کون سی بات تھی؟ میں نے آپ کو وہ نکاح کے تعلق سے بیان کیا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ کیسے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، میں نے ایک امام صاحب نے ایک کا نکاح پڑھا ہے ہاں. جو سنی نہیں تھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا، نکاح نہیں پڑھایا بریلوی نے، اور جس کا پڑھایا وہ دیوبندی تھا. ہاں، جس نے نکاح پڑھایا وہ سنی جماعت کے تھے، اور جس کا نکاح پڑھایا وہ سنی نہیں تھا. مطلب دولہا سنی نہیں تھا کہ دلہن؟ ہاں، دولہا کا کہنا کہ میں دیوبندی سے میرا تعلق ہے، میں وہابی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. دولہا یہ کہہ رہا ہے. ہاں. اور دلہن کون ہے؟ بریلوین ہے کہ دیوبندن ہے؟ دلہن سنی ہے. دلہن بریلون ہے. سنی ہے، سنی سنی تو الحمدللہ. سبھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں. یہ کہو کہ بریلون ہے. دلہن پہچان بریلون ہے. کے لیے بریلوی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے. دلہن کو بریلون کا نہیں 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 نہیں، پہچان کے لیے بریلوی. نہیں، عورت کو بریلون کہیں گے. نہیں، بریلوی بھی کہیں چلتا نا. نہیں، اطلاق اس کا جیسے وہ ہے نا، سنی سنیا. ہاں ہاں ہاں. مرد کے لیے سنی، عورت کی سنیا. ایسی مرد کے لیے بریلوی، عورت کے لیے بریلون آئے گا. ٹھیک ہے چلو. اور جیسے مرد کے لیے دیوبندی، عورت کے لیے دیوبندن آئے گا. اپنی گفتگو بھی جاری ہے نا، اس سے پھر کیا کیسا کرنا ہو؟ امام صاحب نے جو نکاح پڑھا ہے پڑھا دیا ویسے. ہاں. نکاح تو ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے جائز ہے اہل کتاب کا کھانا، وَطَعَامُكُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، اور ان کا تمہارے لیے، یعنی ان کا ذبیحہ. یہ قرآن میں اہل کتاب عیسائی کو کہتے ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ. ہاں. اوت الکتاب یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے. وطعامکم حل لہم، تو یعنی جو اہل کتاب عیسائی ہوتا ہے، تو اس سے علماء نے نکاح بھی جائز قرار دیا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح بھی جائز ہے. یہ اہل کتاب نہیں ہے نا، یہ اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے. یہ اہل قرآن ہے. یہ دیوبندی اہل قرآن ہے، جنہیں وہاں بھی یہ دیوبندی ہے. ہاں، تو وہ اہل قرآن ہے نا، قرآن کو مانتے ہیں. یہ دیوبندی کا مجھے بتایا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہو گیا نا، وہ قرآن کو مانتا ہے نا، نبی کو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے. اگر اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانے گا، نہیں، اللہ کے رسول کو اگر آخری نبی نہیں مانے گا تو پھر نکاح نہیں ہوگا. ارے سنیے نا، اللہ کے نبی کو جو ایک فرقہ تھا بس وہی نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا فرقہ تھا؟ یہ جو قادیانی ہے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ الگ ہو گیا بس. ارے وہ جو بھی ہے، یہ اس کا کیسا نکاح ہوا؟ بتائیں میرے کیسا ہوا نکاح؟ تو یہ قادیانی تو نہیں ہے نا. ارے دیوبندی ہے، بولا نا دیوبندی ہوں. دیوبندی تو ہے، دیوبندی تو قادیانی کا رد کرتے ہیں. ارے اپن ادھر کا مت بولو. یہ دیوبندی کا نکاح کیسے ہوا؟ اس کا ایمان ثابت ہی نہیں ہے نا. نہیں، اگر مان لو وہ چاروں اماموں کو نہیں مانتا ہے، اور صحابہ کو نہیں مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا ہے، حج کو نہیں مانتا ہے، روزے نماز کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو اگر آخری نبی نہیں مانتا ہے، اور اللہ کے رسول کو حیات النبی نہیں مانتا ہے، تو پھر نکاح نہیں ہوگا. یہ جتنی میں نے باتیں بتا دی، اگر ان میں سے کوئی بات پائی جائے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا کہنا ہے میرا تعلق دیوبندی سے ہے. ہوندو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو ایک دیوبندی بریلوی بنا رکھا ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ لو، یا چکر دینے کے لیے کہہ لو. تو نکاح ہو جائے گا؟ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. دیوبند بریلوی عرب میں نہیں ہے. نہیں نکاح ہو جائے گا کیا؟ نکاح بلا کراہت ہو جائے گا قرآن کی روشنی میں. کیسا ہو جائے گا؟ اہل کتاب سے جائز، اس سے کیسا جائز ہو گیا؟ یہ تو اہل قرآن ہے، ایسے بدرجہ اوپر جائز ہے. قرآن کو ارے وہ مانتا دیوبندی ہے نا، نا. دیوبندی بول رہا نا، دیوبندی ہے کر کے. دیوبندی تو قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن یاد ہوتا ہے اس کو. قرآن پر تو کافر بھی، ہندو بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نکاح ہو جائے گا؟ غیر مسلم کو قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، اس کو قرآن یاد بہت لوگ ہوتا ہے. پڑھتے ہیں، بہت لوگ پڑھتے ہیں. پڑھتے تو ہیں،
بہت لوگ پڑھتے ہیں، وہ جیسے پڑھنے آپ سے کے کیا ہے؟ باشنگ میں جو ہے کتنے غیر مسلم قرآن کے حافظ ہیں؟ میرے کو کیا معلوم؟ اور اچھا ہندوستان میں کہاں؟ ہندوستان میں کتنے حافظ ہو گئے قرآن کے کافر لوگ غیر مسلم؟ نہیں پتہ نہیں میرے کو. نہیں پتا نا، اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں میں تو حافظ ہیں. کیا بولے؟ دیوبندیوں میں تو حافظ ملتے ہیں نا. ارے اپنا وہ ٹاپک ہی نہیں نا، میرا ٹاپک ہی ہے، اس نے نکاح پڑا ہے، اس کا کیا ہے بولو؟ نہیں، جیسے حافظ جب ہو رہے ہیں تو قرآن کے روح سے اللہ فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کو مومنوں کے سینے میں محفوظ فرما کر اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی. تو کیا شیعہ حافظ ہوتا ہے؟ قادیانی حافظ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. عیسائی حافظ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مشرک حافظ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سمجھیے آپ. کافر حافظ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حافظ کون ہوتا ہے؟ دیوبندی اور بریلوی دونوں قرآن کے حافظ. ہاں نا، اپنا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا. خالی نام سے کچھ نہیں ہوتا. مفتی اعظم ہند کا نام سنا؟ الگ کے بیٹے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نزدیک کم ہے، نزدیک زیادہ، مطلب انہوں نے لفظ دیوبندی لکھا کہ دیوبندی کہا ہوا، تو یہ مولانا تفصیل صاحب نے لکھا ہے. مطلب لوگ ہوتے نہیں ہیں ویسے جیسا لوگ سمجھتے ہیں، بس کہلاتے ہیں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں. ارے یہ بول رہا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، دیوبندی علماء کو اپنا پیشوا مانتا ہوں. اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو؟ بولو نا، یہ بول رہا ہے نا. انجانے میں مانتا ہوا، اسے کچھ پتا نہیں کسی نے. ارے انجانے میں کیا، یہ انجانے نہیں، یہ بولتا میں دیوبندی ہوں، میں میرے علماء کو دیوبندیوں کو مانتا ہوں، ان کے طریقے پہ چلتا ہوں، ان کی کتابوں کو سب جو لکھے سب کو مانتا مار ہوں. دینا چاہیے، تھپڑ مار دینا چاہیے. کیا کا دیوبندی، کا بریلوی، کا کو نفرت سے پھیلا رہا مسلمان ہے. مسلمان کیا اپنے آپ کو کیا مسلمان ہے، مومن ہے؟ دیوبندی کیوں کرا ہے؟ چاٹا مار دینا تھا اس کو. اب وہ میرے نزدیک ہے کہ چاٹا مارنے کو. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، تو اٹھا کے چاٹا مار دو ڈالے گا اس کو. یہ قوم کے اندر جو نفرت پیدا دیوبندی کرنا ہے، جو دیوبندی ہمارے علماء کے نظریات ہے، ہم اس پہ چلتے بولے. اب وہ کیا معلوم، اس سے ایک ایک بات پوچھتے جب معلوم ہوتا نا. اب ایسے کیسے کافر کہہ سکتے ہو؟ تو پھر ہر بندے کو ایک بات پوچھتے رہیں گے اپن، ہر بندے کو. ہاں، حکم تو یہی ہے قرآن میں. ہر بندے کو پوچھنا پڑے گا. ہاں، حضور کا فرمان ہے لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو. امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ اس کا تمہارے کفر نزدیک کنفرم نہ ہو. تمہارے نزدیک یہ دیوبندی، جماعت اسلامی، یہ پورے مسلمان مومن ہیں. آپ کے نزدیک بھی ہیں؟ ارے آپ کے نزدیک کا بولو، میرے نزدیک کا نہیں. آپ کے نزدیک ہیں کہ نہیں؟ ارے آپ کے نزدیک کا بولو نا. ارے میں کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک ہیں. ارے آپ کے نزدیک کا بولو نا. نہیں، آپ کے نزدیک ہیں کہ نہیں؟ میں تو بعد میں بتا دوں گا. ارے میرا کیا، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں نا. آپ کیسے بول رہے ہو کہ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا؟ وہ بولتا میں دیوبندی ہوں، میں دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اسد الدین اویسی کو تو آپ بھی مسلمان مانتے ہو کہ نہیں؟ ارے وہ اس کی گفتگو چل رہی ہے اسد الدین اویسی کی اپنی. وہ کیوں اسے چھوڑا ہو آپ؟ وہ بھی تو دیوبندی ارے ہر بندے کا ٹاپک پہ بات کروں گا تو اپنی اتنی بات نہیں ہو پائے گی نا. اویسی کو کیا مانتے ہو آپ؟ وہ جو آپ کے اورنگ آباد کے جلیل ہیں، میں نے جو بولا امتیاز جلیل کو آپ کیا مانتے ہو؟ امتیاز جلیل میں کیا بولا؟ میں امتیاز جلیل کو کبھی ملا نہیں، کبھی میں اس کے سامنے گیا نہیں، میں نے اس کو کبھی بھاشن سنا نہیں. دیوبندیوں سے سب دیوبندی سے ہم بھی نہیں. میں بول رہا نا آپ کو دیوبندی کا، وہ اس سے پوچھا نا میں نے، تو بولتا میں دیوبندی ہوں، میں دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ ارے سنو نا، وہ بولتا ہے میں دیوبندی ہوں. ارے دیوبند جو مدرسہ ہے، دیوبند سے مدرسے جو پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دیوبندی جو شہر ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے، ہمارے وہ علماء جو ہے اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بس. ہاں، کوئی گستاخی کرتا ہے نہیں آپ مطمئن جواب نہیں دے پا رہے. نہیں، اگر کوئی حضور شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. مگر یہ بول رہا ہے نا میں دیوبندی ہوں، دیوبندی کا میرا عقیدہ ہے. دیوبندی بریلوی کہنے سے کیا گستاخی ثابت ہو رہی ہے؟ گستاخی میں کیا بتا رہا، وہ بولے ہمارے جو علماء ہے ہم انہی کو مانتے ہیں، ہم دیوبندی ہے. اب اگر یہ کہتا ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے، ایسا عقیدہ ہے تو پھر الگ بات ہے. ایسا عقیدہ تو نہیں ہے اس کا قبر میں شیطان آتا بہکانے. نہیں، میں وہ اس نے نہیں پوچھا نا، بس بولے میں دیوبندی ہوں اور دیوبندی میرا عقیدہ ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قبر میں شیطان آتا بہکانے؟ ہاں،
आपका अकीदा तो नहीं है खबर में अरे शैतान नहीं ना, होता है? मैं दूसरे टॉपिक पे भी बात ही नहीं करता ना, मेरे को तुम्हारा जवाब ही नहीं मिल रहा। नहीं मैंने तो इससे पहले बात तुम्हारी जगह खबर में शैतान आता है, अपना देखा हूं। इसका हल मसला करो आप, ये टॉपिक का मसला हल करो। तुम खुद नहीं कर रहे हैं। क्या हल नहीं कर क्या वो रहे? ये कहते हैं कि देवबंदी के किसी आलिम ने ऐसा कहा कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो अपने अरे ये बात ही नहीं करना है ना अपने को। अगर क्यों नहीं बात कर करें तो रहे? फिर बहुत लंबी हो जाएंगी ना अब बात। ये किसी देवबंदी ने ऐसा कहा कि मुझे किसी भी तबर्रुक पे नाज नहीं है, कहा है हजरत ना अली के जुब्बे पर ये नाज। कि भाई ये कहा है ना हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन हुई है ना। और ये किसने कहा मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज अरे नहीं है, मैं क्या बोल मुझे रहा, अली में आपको नाज ये है? जो अपने आप को देवबंदी बोलता वो है, मुफ्ती गुलाम मैं मोहम्मद उसके नागपुरी पेज को जिन्होंने काफिर कहा, सुनो उस ना। पर तो नाज है और अरे तुम हजरत अली के जुब्बे पर नाज अरे नहीं इधर है। उधर मत जाना है अभी। ये बताओ, वो बोलता मैं देवबंदी हूँ, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मैं और देवबंदी अपना पेशवा मानता हूँ, रहबर मानता हूँ। क्या वो उसका ऐसा निकाह कहते कैसे हैं होगा? कि करबला में जितने थे देवबंदी से, ऐसा कुछ कहा अरे उन्होंने? नहीं ना, ये तुम्हारी क्या तबलीग कर रहे हो तुम? ऐसी तबलीग करते क्या? बात कौन सी कर रहा हूँ मैं आपको, जवाब कौन सा वही दे रहे तो हैं मैं आप? कह रहा कौन हूँ, सी क्या बात? वो ये कह रहा है कि करबला में बड़े इससे कोई देवबंदी फायदा से, नहीं ऐसा है कहा ना। उन्होंने? वो अपने आप को देवबंदी बोल रहा है, बोलता तो मैं देवबंदी देवबंदी को के बोल पीछे रहा है, नमाज कभी पढ़ता ये हूँ, कहा मेरा उसने कि अकीदा करबला देवबंदी में के देवबंदी से, जो ऐसा कुछ हमारे कहा जो उलमा उसने? है देवबंदी का जो किताबें लिखी है मैं उनको मानता हूँ। अब ऐसे को मुसलमान तो वो कैसा उन किताबों निकालूंगा? में ऐसा कहीं लिखा हो तो बताओ कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की अरे जाती हैं, मैं उनके क्या बोल बाद रहा, शाबाशी करते हैं, ऐसा ये लिखा है क्या? इसको ये तबलीग बोलते क्या? कोई आपसे सवाल कर रहा है, आप अरे दूसरी तो बात कर रहे हैं, अलमलफूज तो में कैसा पढ़ो ना, होगा? सफर 27 में लिखा है आला हजरत सवाल बेटे ने आपको मैं सवाल क्या कर रहा कि कि वो अंबिया देवबंदी किराम की है और कब्रों में वो उनकी कहता है, बीवियां पेश की जाती हैं, उनके बाद इसका शाबाशी मतलब करते कि हैं, क्या ये बात देवबंदियों ने लिखी है? तुम्हारे नजदीक कोई काफिर है नहीं, तुम्हारे नजदीक कोई काफिर नहीं है, कौन कह रहा है काफिर? तुम्हारे काफिर नजदीक है कोई काफिर ही नहीं है। कुरान में, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए कि काफिर हो। तुम्हारे नजदीक कोई काफिर ही नहीं है, जो दुनिया है इसके अंदर सब पूरे मुसलमान है तुम्हारे कौन ने नजदीक। कहा? ये किसने कहा? राफजी, शिया, जमात इस्लामी, चकरावी, अरे तो देवबंदी। ये आला हजरत के नजदीक तो वो मुसलमान है, अरे मैं तस्दीक ये तुम्हारे मुसलमान है। नजदीक तुम जब बोल रहे देवबंदी से निकाह हो सफा जाएगा, 50 दुरुस्त पढ़ो, हो जाएगा। फतावा बरकातिया पढ़ लो, सफा 50 मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने लिखा है कि देखो तब्दीली को आला कोई हजरत आपसे बात मुसलमान कर माना रहा है। ना, अगर एक मसले पे बात कर रहा है उससे बात कर रहे तो 1 घंटा गुफ्तगू नहीं, 5 ही मिनट में मसला हल हो जाता। अरे ये तुम बताओ, आप ये लमाते बताओ, रहते उसको बात को। हाँ आप बताओ, आप अरे मैं तमाम आपको पूछ रहा हूँ ना। अच्छा ये बताओ, आप देवबंदियों को आप मुसलमान मानते हो कि नहीं? अहले हदीस को देवबंदी मैं मानने की बात ही मत करो आप। क्यों मैं नहीं आपको मानते जो आप? पूरा उसका जवाब दो, उसका बम्बई जवाब दो में आप। आपको मालूम है बम्बई में जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अदना तौहीन भी कर ले वो हमारे नजदीक मोमिन नहीं, वो मुसलमान तो नहीं हमारे है। नजदीक भी नहीं है, वो देवबंद अरे वाले के फिर ये नजदीक भी मोमिन नहीं है। देवबंदी जो बोल रहा है ना कि मेरा अकीदा देवबंदी का है, मेरे उलमा के जो नजरियात है, किताबें लिखी है, मैं उन्हीं को मानता हूँ। तो क्या उन फिर किताबों इसका में जवाब दो ना। तो आप खुली बोले निकाह हो जाएगा, कैसा हो जाएगा गलतियां तो निकाह? हैं, हम निकाह भी होने के मानते लिए हैं किताबों में है गलतियां उनकी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर किताब में हर गलतियां हों। नहीं मैं क्या बोल रहा, वो जो सिरात मुस्तकीम है उसी बात को वो बोल रहा नहीं, गलती नहीं बोल रहा है ना उसको, वो बोलता गलती नहीं, ये हकीकत है। सुने क्या? करता है। अरे वो बोलता हाँ, वो बोलता ये जो लिखा है वो सही है। अरे भाई हम उससे पूछते अब्दुल हक कुरैशी थे कि ये बता साहबा किराम की नमाज के बारे में मैं क्या क्या कहेगा? बोला? साहबा वो किराम ने बोले- अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, साहबा बोलता किराम है जो ने अल्लाह के रसूल के ये आने जो पर किताब में तालियां लिखा बजाई है, नमाज की हालत में, फिर ये उनकी हमारे नमाज को अब्दुल हक देवबंदी ने कुरैशी जो सुजाता किताब वाला क्या लिखी है कहेगा? मैं उसको ऐसी बातों मानता की हूँ। तारीफ करता है, क्या ठेकेदारी वो ले क्या- रखी है उसने? वो क्या जाके गुलाम बोलता है अहमद कि कादियानी की ठेकेदारी ले ले, कादियानी में चले जा। वो क्या बोले जो देवबंदी किताब और लिखी तू भी है वो चला जा। हकीकत है, हैं? वो बोले हकीकत है वो। मैं कहता हूँ 73 फिरके होंगे हदीस में है, 72 जहन्नम में जाएंगे कि नहीं? अब ये बताओ कि अल्लाह के रसूल ने नाम ले लेके फरमाया कि अहले हदीस जहन्नम में जाएंगे, देवबंदी जहन्नम में जाएंगे, बरेलवी जहन्नम में जाएंगे, सल्फी जहन्नम में जाएंगे, नाम लेके तो नहीं फरमाया ना? इसका अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम तो के फिर तुम ताल्लुक से नाम ले गलत है। लेके क्यों कहते हो कि ये देवबंदी जहन्नम में जाएंगे? अरे वो खुद बोल रहा है ना, वो खुद बोल रहा है मैं देवबंदी नाम ले हूँ। लेके जहन्नमी बनाओ किसी को। वो जो किताब में लिखा है मैं उसको मानता हूँ, वो किताब गलत नहीं है। वो किताब में जो वो तहरीर लिखी है, वो जो किताब लिखी है वो सही अरे हमारे है और पास मैं तो उसी को आला हज़रत मानता के हूँ। वालिद की किताब है, ये देखो तर्जुमा सूरह फतह की अरे पहली नहीं आयत का ना, तर्जुमा वही किया है। वो बात मत हमने करो। फैसला कर दिया तेरे मैं जो वास्ते पूछ रहा हूँ सदी उसका देगा, जवाब माफ दो। करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। ये सफा नहीं ना, मैं क्या बता रहा हूँ जिल्द अव्वल आपको, इमाम अहमद मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब में दो। देख लो, सफा 116 पर मैं सूरह फतह की आयत का वही तर्जुमा किया है जिस पर मुफ्ती तो असगर अली मैं रोशन जो पर सवाल कर रहा ने हूँ उसका काफिर होने जवाब का दो। फतवा लगाया। मैं क्या बोल रहा, आपको जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आपके पास से मिल ये रहा नहीं। तर्जुमे पे क्या कहोगे? ये हालत के बारे में किया, मैं क्या हमने बता फैसला रहा, कर दिया तेरे वास्ते अरे सदी इससे फैसला, ता माफ करे अपनी अल्लाह इसकी तेरे बात नहीं अगले हो पिछले सकती ना। गुनाह। सफा 116
जिल्द अव्वल जिसने तफसीर अलम वो जो नशरा बोल रहा जिल्द है कि अव्वल। मैं देवबंदी हूँ, मेरे देवबंदी के अकीदा जो है उसको मैं मानता हूँ, वो किताब में जो लिखा है वो सही है, वो अरे तो सही है। ये आप तर्जुमा सही मानते हो क्या? ये हमने फैसला कर मैं दिया वो तेरे सुने ही ना बाप आपने से क्या बोले, फैसला। तो मैं मेरा जो आप सवाल है माफ उसका कर अल्लाह जवाब दो तेरे आप। अगले पिछले गुना से तर्जुमे को सही मानते हो? अब ये हालत के बारे में किया है। मैं क्या बोला आपको, इतनी फोन पे अपनी बात हो मैं कर सकती रहा है हूँ, ये टॉपिक पे? बताओ ये तर्जुमे को क्या मानते हो? अरे हमने टॉपिक फैसला पे कर फोन दिया पे अपने कॉल पे बात हो सकती है क्या मोबाइल पे? आपको मैं एक सवाल किया उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर इतने इतने बातें क्या करूं मैं? बोले बाल में फायदा का तर्जुमा किया, जब आपको राबूला पाया तो राजी सब 124 देखो आदत के बारे में मैं आपको 15 दिन पहले किया, आपने अभी भी सब जवाब दिए 125 में नहीं लिखा है। इसका। अभी भी आपने जवाब दिए नहीं, हर जुम्मे बाद लगा रहा से आपको। पहले तो अब्दुल उतारी सुनिए ना, के माल से मुस्तगनी नबूवत के बाद इसमें ऐलान नबूवत कर लिखेंगे सब 125 जुमा के बाद मैं और आपको कॉल कर रहा हूँ, जुमा के बाद आप पढ़े और पढ़ के मेरे को बताए। और सुनो सफा 134, जब आप मुशर्रफ बरसारत हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह फरमाया कि मैं पैगंबर हुआ, अर्ज किया मैं ईमान लाया। अब जो लोग कहते हैं 40 साल में नबी बनाए गए, तो उस पर भी फतवा लगाते हैं लोग। ये देखो इस किताब में सफा 134 जिल्द अव्वल तफसीर हमेशा में, जब आप मुशर्रफ बरसारत हुए अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि मैं पैगंबर हुआ, अर्ज किया मैं ईमान लाया। ऐसे तो आप किसी को भी काफिर बना दोगे जरा जरा सी बात को लेकर के, हैं? मेरा सवाल क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि 30 करोड़ की आबादी क्यों बताते? जब उसने कहा कि मैं देवबंदी हूँ, सुनिए ना, 30 करोड़ की मैं आबादी मत देवबंदी बताओ। हूँ, मैं देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, हमारे जो देवबंदी की अरे किताब पढ़ने है दो मैं ना, उसी को तुम्हें मानता हूँ। क्यों परेशानी आ रही है? जहाँ पढ़ने दो। अरे वो देवबंदी है ना, कादियानी के पीछे तो नहीं पढ़ना ना, शिया के पीछे तो नहीं पढ़ना, ईसाई के पीछे तो नहीं पढ़ना। सुन्नी लड़की का उससे निकाह हुआ तो कैसा हुआ? बिल्कुल हो जाएगा, बिला कराहत जायज है। अरब में हो रहा है, अरब में निकाह हो रहा है, अरब में तो फिर निकाह ही नहीं हो रहा किसी का। तो आपका अकीदा ये है, आपका अकीदा ये है, आपका अकीदा हुआ कि अरब में किसी का निकाह नहीं हो रहा, बगैर निकाह के रहना। आपका अकीदा ये है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के शान में तौहीन करे उससे भी निकाह हो जाता है। आपका अकीदा फिर ये है क्या? रहमतुल्लाह क्या कर रहे थे? मैं क्या बता रहा आपको, आपका अकीदा ये है क्या जो हुजूर अलैहिस्सलाम के शान में तौहीन करता है वो मुसलमान है, उससे निकाह हो जाएगा, ये अकीदे वाले लोग हैं क्या आप? ये फिर ये अकीदा है क्या आपका? नहीं तो जो ऐसा गुस्ताखी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बोलता मैं देवबंदी हूँ, देवबंदी की जो किताबें हैं जो उसमें गुस्ताखी लिखी हुई है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन है, मैं उसको मानता हूँ, तो फिर आप कैसा बोल रहे निकाह हो रहा उसका? ऐसा थोड़ी कहता है कि तौहीन लिखी है मैं उसे मानता हूँ। बोला उसने जो लिखा है मैं उसको मानता हूँ, उसने बोला है जो लिखा है वो किताब में मैं उसको मानता हूँ। कि अगर तौहीन लिखी है उसने नबी की शान में, मैं उसे मानता हूँ, तो ऐसा कहता है मानता हूँ बोला, वो बोले हाँ, तो फिर यही पूछ रहा ना, उसने बोला जो किताब में लिखा है मैं उसको मानता हूँ, जो तौहीन है उसको मैं मानता हूँ कि सही है। अभी क्या कह रहा हूँ कि उसमें ऐसा लिखा है कि तौहीन है अंबिया किराम की, मैं उसे मानता हूँ, ऐसा कह रहा है। अब कह रहा हूँ कि उसमें तौहीन लिखी है, उसने क्या कहा जो हमारे देवबंदी की किताब है, हमारी जो कर रहा हो तुम घुमा फिरा के, हमारी देवबंदी की जो किताबें है मैं उसको मानता हूँ। अरे अभी अमीरुल काजी का रद्द हुआ, उससे आला हज़रत ने, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। वो लिखा है 173 जिल्द दोम सफा 173 में अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने ये बिदअतियों की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। पढ़ो तफसील से जिल्द दोम में बिदअतियों की पहचान बताइए अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने कि आपस में काफिर कहते हैं। सफा 173 जिल्द दोम तफसील कौन बिदअती? अभी तुम्हारे नजदीक तो कोई मुसलमान साबित ही नहीं हुआ। अल्लामा नकवी खान के नजदीक बिदअती हो गए, तुम्हारे नजदीक तो कोई मुसलमान ही साबित नहीं हुआ अभी तुम्हारे नजरियात के हिसाब से तो। और ये सफा 189 तुम्हारे हिसाब से तो तुम किसी को मुसलमान नहीं मानते। जी देखो सफा 189 पढ़ो। इसी तरह नबूवत से पहले नेक कामों में आप इनके शरीक होते, ये नबूवत से पहले। ये देखो सफा 189 जिल्द अव्वल में तफसीर हमशा। अब ये तुम जो है कि इस तरह की बातों में पहले जब नुज़ूल वही और हुसूल मर्तबा रिसालत को 13 बरस बाकी रहे, गैब से एक आवाज सुनने लगे कि कोई कहता या मोहम्मद, मगर कहने वाला नजर न आता। ये देखो हुसूल मर्तबा रिसालत को 13 बरस बाकी रहे। हदीस है वो तो हम भी मानते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं नबी था जब आदम मिट्टी पानी के दरमियान थे, लेकिन वो अल्लाह के इल्म में आप नबी थे, अल्लाह के इल्म में आप रसूल थे। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने तमाम नबियों से लिया, वो भी तो नबी थे। अगर आप ये मानते हो नहीं, अगर कोई 40 साल में कहेगा नबी बनाया गया तो इस्लाम से खारिज है, तो फिर आप वो तमाम उम्र जोड़ो जो जिब्रील इस्लाम को सितारा नजर आता था 70,000 साल के बाद में, उसे 72,000 साल बाद देगा, वो सारी उम्र जोड़ के फिर आप बताओ। 63 साल की उम्र मत बताओ फिर आप।
कौम को कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे देवबंदी बरेलवी एलएलबी? आज तुम्हारे अंदर डॉक्टर नहीं, आज तुम्हारे अंदर कलेक्टर नहीं, आज तुम्हारे अंदर इंजीनियर नहीं, आज तुम्हारे अंदर साइंसदान नहीं, आज तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक नहीं, आज तुम्हारे बहुत ज्यादा कोचिंग नहीं, आज तुम्हारे ज्यादा अस्पताल नहीं, आज तुम्हारे ज्यादा कॉलेज नहीं, आज तुम्हारी लड़कियां मुस्लिम लड़कियां कॉलेजों से भाग रही हैं, आज तुम्हारी मुस्लिम लड़कियों पर गैर मुस्लिमों की नजर है, वो तुम्हारे ऊपर निशाना बनाए हुए कि कब इनकी लड़की निकले घर से और उसको 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दे करके भगाया जाए, उसके साथ जिना किया जाए, हमला किया जाए, फिर छोड़ दिया जाए। ये हो रहा है कि नहीं? आज वो खुलेआम 5 लाख रुपए देने के लिए 5 लाख रुपए मुस्लिम लड़की को भगा, कोई कह रहा 2.5 लाख रुपए ले मुस्लिम लड़की को भगा, और तुम यही देवबंदी बरेलवी में पड़े हुए हो। अरब में ऐसा तो नहीं होता, अरब में लड़कियां तो नहीं भागती ना, जैसे हिंदुस्तान में आज मुस्लिम लड़कियां भाग रही हैं। वो तुम्हें खाने को जोड़ रहा है, तुम्हें निशाना बनाए पड़े हुए, तुम बरेलवी देवबंदी आपस में लड़ो। कुरान में वला तनाज़उ, आपस में मत लड़ो। कुरान में वला तनाज़उ फतफशरू तदबर, ये हुक्म अल्लाह ने फरमाया कि आपस में मत लड़ो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। ताकत खत्म हो चुकी है तुम्हारी। मैंने आपसे बात क्या किया? मौजूदी नहीं मैंने ये कहा कि जो देवबंदी कहता है कि अरे देवबंदी नसबंदी बरेलवी की बात छोड़ो, इस्लाम की बात करो, मुसलमानों की बात करो। पहले ये मसला हल करो आप। तुम ये देवबंदी से बरेलवी से क्यों जोड़ रहे हो मुसलमानों को? अल्लाह ने कुरान में देवबंदी नाम रखा है, मानता हूँ, अल्लाह ने कुरान में बरेलवी नाम रखा है, कि अल्लाह ने कुरान में अहले हदीस नाम रखा है, कि अल्लाह ने कुरान में सल्फी नाम रखा है, कि अल्लाह ने कुरान में अत्तारी नाम रखा है, कि अल्लाह ने कुरान में शाकिरी नाम रखा है, कि अल्लाह ने कुरान में जो है कि तबलीगी नाम रखा है। अल्लाह ने कुरान में हमारा नाम मोमिन रखा है, इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मर्दों का नाम मोमिन, औरतों का नाम मोमिनात, मर्दों का नाम मुस्लिम, औरतों का मुस्लिमात। हदीस में भी है तलबल इल्म फरीद बतन कुल मुस्लिम व मुस्लिमा, हदीस में भी मुस्लिम मुस्लिमा है। ये देवबंदी बरेलवी कहाँ से आ गया? बिना वजह लड़ाई झगड़े कराते रहते भाई, ये जैसे बीजेपी वाले कराते हैं, जैसे वो लोग कराते हैं, ये गाय है गोबर है, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया है। यही तुम लोग करते रहते हो। देवबंदी ने ये लिखा है हिफ्जुल ईमान में, तो अपनी किताब में भी तो देख लो ना, मुफ्ती शरीफ ने लिखा है मैं देवबंदी हूँ और देवबंदी का मेरा अकीदा वही है जो हमारे उलमा का है। शरीफुल अमजदी ने लिखा है, सफ़ा 36 से पढ़ लो। की बातें मत करो, पहले इसका बोलो, क्या मानते हो? सफ़ा 36 पढ़ो, मलफूज में सैकड़ों गलतियां मिल चुकी हैं, उन्होंने लिखा है। आकामी शरीफ में 2 किताबों में सैकड़ों गलतियां बता रहे हैं, जैसे छपाई की गलतियां बताते हैं, छपाई की गलतियां होती है कि सैकड़ों। आप देवबंदी को गलत मानते नहीं हो। 489 पढ़ो, खुतबात मुहर्रम में लिखा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने कि साजिद मुफ्तियान के खिलाफत नामे बांट रहे थे। गलत नहीं मानते हो, देवबंदी हो, मुफ्तियान के खिलाफत नामे बांट रहे थे, लोग लेके जा रहे थे। सफर 489 489 में पढ़ लो आप खुतबात मुहर्रम। आप देवबंदी है क्या? और खुतबात मुहर्रम पढ़ो, सफर 494, उसमें लिखा है कि मैंने कंजुल ईमान की फैज में 145 गलतियां निकाली हैं। तो मुफ्ती जलालुद्दीन साहब से कहो कि इतनी गलतियां तुम्हें कैसे नजर आ गई? उनके बेटों से कहो, और वो किताब छपाना बंद करो, खुतबात मुहर्रम सफा 494 पढ़ो। कंजुल ईमान की फैज में 145 गलतियां बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि इतनी बार निकाली मैंने गलतियां, 36 निकली, कभी 32 निकली, कभी 145। तुम लोग अपनी किताबों में गलतियां नहीं देखते, दूसरी किताबों में गलती है। तुम्हारा इमाम कहाँ है? मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। फिर तो तुम्हारे साथ 100 साल से नमाजी नहीं हो रही मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों की, उनका निकाह भी नहीं हो रहा, सब बगैर निकाह के रहना मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। और जो कमाने जा रहा है इंदौर से, उज्जैन से, रतलाम से, कोटा से, इधर से उधर से, उनका कमाना हराम हो गया तुम्हारे फतवे से। वो कहाँ नमाज पढ़ते हैं? तुम कहते हो नमाज नहीं होगी, तो फिर वो